अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, दो टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी हमारे पास नायब अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब की कोट लखपत जेल से किसी और जेल में मुंतकिली हो गई है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे, मियां साहब आपने अमेरिका को खुश करने के लिए मुरीद के में गोली चलाई मगर वो फिर भी खुश ना हुए, यह कहना है कारी जवार बहादुर साहब का। इन दोनों मौजूआत के ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को पूरा देखा करें और कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी नाजरीन, पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब उनकी कोट लखपत जेल से मुंतकिली हो चुकी है। वाज़ेह रहे, साबका चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को कत्ल करने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान करने पर पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को जो 35 साल की सजा सुनाई गई थी, जो कि मजमूई तौर पर 35 साल थी, लेकिन उन्होंने 10 साल सजा काटनी है। उसके ऊपर 1 करोड़ रुपया इनाम देने का जो ऐलान किया था पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब ने, और उसको सजा सुनाई गई थी। जिनको सजा सुनाने के बाद कोट लखपत जेल लाहौर में रखा गया था। कल उनको कोट लखपत जेल से शेखोपुरा जेल में मुंतकिल किया गया है। अब इसके पीछे क्या मंतक है, क्या लॉजिक है, समझ तो नहीं आ रही, लेकिन मे भी हो सकता है कि लाहौर मेन सिटी है, यहाँ से अपने कारकुनान से दूर रखने के लिए उनको शेखोपुरा मुंतकिल किया गया हो ताकि वो अपने जो कारकुनान हैं उनसे राब्ते में कम रहें, और जो उनके मेन शहर है लाहौर, मेन सिटी, पंजाब का दिल, उससे हटा के इसको साइड पे कर दें ताकि इसकी मकबूलियत में भी कमी की जा सके। ये मेरा अंदाजा है कि मे भी इसलिए इनको मुंतकिल किया गया है। लेकिन वो जो लोग कहते हैं ना, पुराने लोग बता कर गए हैं कि जो दीन का काम करते हैं अल्लाह ताला उनका जिक्र भी बुलंद कर देते हैं। तो दीन की खातिर वो जेल में हैं और जेल की तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं। और बाबा जी कहते थे कि दीन कदी कंड नहीं लगन देंदा। तो इंशाल्लाह पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब का नाम भी दीन इस्लाम की वजह से हमेशा बुलंद रहेगा और अपने कारकुनान के दिलों में रहेगा। नाजरीन, चलते हैं अपने अगले मौजू की तरफ। अगले मौजू की तरफ जाने से पहले एक और मौजू है मेरे पास। मुफ्ती समर अब्बास तहरीक लबैक के हक में फ्रंट फुट पर आ गए हैं। और मुफ्ती समर अब्बास पहले भी काफी मरतबा तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में और मुरीद के साने के खिलाफ आप सब लोगों को पता है कि आवाज बुलंद कर चुके हैं। लेकिन अभी जो उनका बयान आया है, आज उन्होंने एक मरतबा फिर तहरीक लबैक के हक में अपना एक बड़ा दबंग किस्म का बयान दे दिया है। उनका कहना था कि तहरीक लबैक वालों के साथ कितना जुल्म और सितम किया गया, तहरीक लबैक वालों के साथ कितना जुल्म और सितम किया गया, और उन्होंने कभी भी मुल्क में दहशतगर्दी नहीं की। ये बहुत बड़ा मौक़िफ़ है उनका, जो कि इस तरह का मौक़िफ़ दे रहे हैं एक ऐसे टाइम पर जब इनके तमाम कारकुनान पर दहशतगर्दी एक्ट की जो है वो FIRs कटी हुई है और दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं। मुफ्ती समर अब्बास का बयान बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी नहीं की, मैं इनकी जमात का हिस्सा नहीं हूं और ना ही मेरे पास कोई ओहदा है, लेकिन मैं मस्जिद में बैठ कर कहता हूं कि वो दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्द नहीं है। नाज़रीन, बहुत बड़ी बात है इस मुश्किल वक्त में तहरीक लबैक के हक में इस तरह की आवाज बुलंद करना। नाज़रीन, मजीद उनका कहना था
کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے، ملک کے دشمن نہیں ہیں، وہ ملک کے وفادار ہیں اور تم سے بھی زیادہ وفادار ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات انہوں نے کی ہے کہ تم سے بھی زیادہ وفادار ہیں۔ یہ انہوں نے پنجاب کی گورنمنٹ کو اور مسلم لیگ نون کو کہا ہے کہ وہ تم سے زیادہ وفادار ہیں اور رسول اللہ کے وفادار بھی تم سے زیادہ ہیں۔ یہ میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، حالانکہ میں نے کسی سے انعام تو نہیں لینا، لیکن حق بات کر کے اپنے رب سے بھی تو لینا ہوتا ہے، اور میں مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ ناظرین، آپ مفتی سمر عباس اطاری صاحب کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ تحریک لبیک والے تھے، ان کے اوپر کتنا ظلم و ستم کیا گیا، حالانکہ انہوں نے کبھی بھی ملک میں دہشت گردی نہیں کی۔ میں ان کی جماعت کا حصہ نہیں ہوں، میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ لیکن وہ دہشت گرد نہیں ہے، ملک کے دشمن نہیں ہے، وہ ملک کے وفادار بھی تم سے زیادہ ہیں اور رسول اللہ کے وفادار بھی تم سے زیادہ ہیں۔ یہ میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، حالانکہ میں نے کسی سے انعام تو نہیں لینا، لیکن یار حق بول کے رب کو تو لینا ہی ہوتا ہے۔ جی ناظرین، اس ٹائم پر تحریک لبیک پاکستان کو ایسے ہی بیانات کی ضرورت ہے، اور بڑے بڑے جو جید قسم کے علماء کرام ہیں جن کا نام ہے اور جن کو لوگ سنتے ہیں اور جن کی مقبولیت بھی ہے، اگر ایسے علماء کرام تحریک لبیک پاکستان کے حق میں اپنی آواز بلند کریں تو یقیناً یہ آواز اقتدار کے ایوانوں میں بھی پہنچے گی اور اقتدار کے ایوانوں کو ہلانے کا کام بھی کرے گی، اور اس کے بعد جو حکومت وقت ہے وہ یقیناً گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف۔ قاری زوار بہادر ہمیشہ حق اور سچ اور تحریک لبیک کے حق میں ایک گونجتی ہوئی آواز ثابت ہوئے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ میاں صاحب، امریکہ نے جن ممالک پر اپنے ملک میں پابندی لگائی ہے ان میں پاکستان بھی شامل ہے اور بھارت کا نام شامل نہیں ہے۔ جو لسٹ کل امریکہ نے شائع کی ہے 75 ممالک کی اپنے ملک میں داخلے پر جن کے اوپر پابندی لگائی ہے، 75 ملک میں ان میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے اور انڈیا کا شام نہیں ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ آپ نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے مرید کے میں گولی چلائی، قتل عام کروایا، امریکہ تو 2 مہینے بعد بھول گیا، مگر آپ نے ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے اور مظلوم بھی نہیں چھوڑ رہے۔ جو گولیوں سے بچ گئے تھے آپ نے تو ان کو بھی پکڑ کر جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے انہوں نے جو بات کی ہے کہ ٹرمپ تو 2 مہینے کے بعد آپ لوگوں کو بھول گیا، آپ لوگوں کی جتنی بھی باتیں تھی آپ لوگوں نے ان کے حق میں کی، ان کے حق میں بیانات دیے، وہ آپ کی ساری باتیں بھول گیا، لیکن آپ نے ابھی تک امریکہ کو خوش کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کو نہیں چھوڑا، ان کو یاد رکھا ہوا ہے، ان کے اوپر ظلم اور ستم اور جبر ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ کہنا ہے قاری زوار بہادر کا۔ آپ نے وہ بھی نہیں چھوڑے جو کہ یعنی کہ مرید کے سانے سے بچ گئے تھے، اور وہ کارکنان آپ نے ابھی تک جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، اس لیے نہیں چھوڑے کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، مگر وہ ناراض ہو گیا ہے۔ کاش آپ کا ضمیر بھی جاگ جائے اور آپ بھی کہہ دیں کہ ٹھیک ہے پھر السلام علیکم، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اور آپ ان کو یہ بھی بتائیں کہ ہم نے تو آپ کو نوبل انعام کے لیے بھی نامینیٹ کیا تھا، لیکن آپ نے یہ کیا کیا اور ہمیں اپنی عوام کے سامنے بھی شرمندہ کر دیا ہے۔ یعنی کہ ہم نے تو آپ لوگوں کو نوبل انعام کے لیے بھی دنیا کے سامنے نامینیٹ کیا، اور آپ نے پوری دنیا کی جو لسٹ شائع کی اس میں پاکستان کا بھی نام شامل کر دیا، اور جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے انڈیا، اس کا نام اس میں شامل نہیں ہے۔ قاری زوار صاحب کا کہنا تھا کہ ایک بار تو آپ کے اوپر امریکہ نے کر دیا ہے اور دوسرا بار ابھی انہوں نے کرنا ہے، اور
आपकी हुकूमत भी खत्म हो जानी है और जाते जाते एक अच्छा काम करते जाएं। उन्होंने एक नसीहत भी कर दी है कारी जवाहर बहादुर साहब ने कि जाते जाते एक अच्छा काम भी कर जाए। जो तहरीक लबैक वाले लोग आप लोगों ने गिरफ्तार किए हैं, इनको रिहा करके जाएं। कितने ही लोग हैं जो घरों में आपके लिए रोजाना बददुआएं कर रहे हैं। आप बददुआओं से बचें और लोगों की दुआएं लें। तहरीक के लबैक के कारकुन रिहा करें। और वो जो माएँ घर में बैठ के अपने प्यारों की वजह से आप लोगों को बददुआएं दे रही हैं, बुजुर्ग खवातीन आप लोगों को बददुआएं दे रही हैं, जिनके प्यारे जेलों में डाले हुए हैं, आप इन लोगों की बददुआओं से बचें और इन लोगों को रिहा करें जो कि आपने मुरीद के साने में और उसके बाद गिरफ्तार किए थे। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो वरना आपने जालिम बादशाहों का अंजाम देख लें। कब्रिस्तान में इनकी तख्तियां लगी होंगी और वहां इनका नाम लेने वाला और दुआ करने वाला कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा। ये कारी जवाहर बहादुर साहब ने एक तल्ख हकीकत बयान की है। शहबाज शरीफ को तल्ख बातें सुनाकर उनको उनकी औकात भी याद करवा दी है कि तुमने जो नारे लगाए थे अमेरिका में जाके ट्रंप के हक में, इतना कुछ करने के बावजूद ट्रंप ने तुम लोगों को लिफ्ट ही नहीं कराई और तुम्हारे मुंह पे वो लिस्ट मारी है जिसमें उन्होंने आप लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दी है, लेकिन भारत के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई। भारत के ऊपर पाबंदी इसलिए नहीं लगाई कि भारत के साथ उसके मफादात हैं। आप लोगों से जो उसने फायदे लेने थे वो ले चुका है और अगर दोबारा अमेरिका को आपकी जरूरत पड़ेगी तो वो आपको थपकी मार देगा और आप उसके पीछे फिर भागते फिरेंगे।